بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
शान ज़हरा सैयदा फातिमा जिसकी शान ज़हरा सैयदा फातिमा जिसकी शान ज़हरा सैयदा फातिमा जिसकी शान ज़हरा सैयदा फातिमा है बहार अली गुलजार नबी है बहार अली गुलजार नबी
फिर के तजस्सुस में तेरे टूट गया दम। फिर के तजस्सुस में तेरे टूट गया दम। आखिर तू मिलेगा भी नहीं जाने दो आलम। आखिर तू मिलेगा भी कहीं जाने दो आलम। कहाँ मुत्तकीफ़ मस्जिदों का साकिने दरम। कहाँ मुत्तकीफ़ मस्जिदों का साकिने दरम। यानी के तुरामी तलबम खाना बहाना। 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 तकसीरे हिलाली बउम्मीदे करम दोस्त। 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 यानी के गुनाहरा बेअज़ीनेस्त बहाना। यानी के गुनाहरा बेअज़ीनेस्त बहाना। यानी के गुनाहरा बेअज़ीनेस्त बहाना। बेअज़ीनेस्त बहाना। बेअज़ीनेस्त बहाना। यानी के गुनाहरा बेअज़ीनेस्त बहाना। तकसीरे हिलाली बउम्मीदे करम दोस्त। तकसीरे हिलाली बउम्मीदे करम दोस्त। बउम्मीदे करम दोस्त। बउम्मीदे करम दोस्त। तकसीरे हिलाली बउम्मीदे करम दोस्त। यानी के गुनाहरा बेअज़ीनेस्त बहाना। यानी के गुनाहरा बेअज़ीनेस्त बहाना। यानी के गुनाहरा बेअज़ीनेस्त बहाना। दिखला के पवन नाज़ो अता दिल रुबायाना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور کسی سنگی جو کلام پاک پڑھیے زبان نال آکے حد نے اشارے نال ثواب آپ نے ملک کر
आप दुआ सब वस्से गठी फरमा रहे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सारे संगी आराम नाल कितार विच आण के मुलाकात करो।